Ambe ala tanu kusebe ka ala barkada silamaya nema ka ala don nema ka limaniya nema ka n'ala ye silamaya minɛni nɔgɔya adamaden ala ye diɲɛ hɛrɛ bɛɛ d'i ma ka alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka taa sira minɛni nɔgɔya ye ala ye diɲɛ hɛrɛ bɛɛ lajɛlen d'i ma an b'a ɲini ala fɛ silamɛya ɲuman rasul sallallahu alaihi wasallam ka taa sira ɲuman maa bi balo min ka fatu ka ala k'an balo ka ala k'an fatu ka n'o bɛ kɛ sababu i bi jannatul firdausi sɔrɔ ala k'an balo ka an balimaw an bi kɛnɛ min kan o ye siratul habibil mustafa sallallahu alaihi wasallam ala ka jɔn kanunen an'a ka jɔn sugandiyalen o ka ɲɛnɛmaya kibariyaw lakalili kɛnɛ kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam an bɛ o de kan an bɛ masjidu ridwanu kɔnɔ walada jɔra n'an ye yɔrɔ min na o ye aljaharu bidda'wa alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam a kɛlen ka wele kan dogo san saba a bi mɔɔ wele kana silamɛya ma dogo la san saba dafalen yamariya dira ma k'a ka cikan in da kɛnɛ kan a y'a yɛrɛ ka kabila mɔgɔw wele banu hashim banu abdulmutalib o kɔfɛ a nana kureshi bɛɛ wele ka magan bɛɛ wele ka cikan da u tulo kan kibariya minnu bɔr'o la o kɛra an ka kunu walada ye an y'a yira k'a fɔ maa min ye alakira dala minɛ nin kɛnɛ kan ka kuma jugu fɔ a ma o kɛra abu lahabi de n'a tɔgɔ ye ko abdul uzza nka an ko ala fana ye kuranɛ aya jigin ka abu lahabi ka fɛn fɔ a ma fɛn min b'a ka halakili jira ka tila k'a ka janɛmɛna don jira a kelen tɛ dɛ a n'a furumuso umu jamil ye abu sufyan balimamuso de ye abu sufyan bun harb ale balimamuso ye umu jamil bintu harb an balimaw bi walada bɛna boli min kan o ye rasul sallallahu alaihi wasallam nin jama jɛrɛ in kɔfɛ a tɛmɛna ni weleli ye a bɛ mɔgɔw wele ka na diinɛ ma a ye o daminɛ nka nin ko in kɛra a ma mɛn kureshikaw bɛ baara dɔ kɛ san o san n'o ye u ka hiji kafiriw ka hiji san o san arabu dugu bɛɛ lajɛlen bɛna fara ɲɔgɔn kan magan kɔnɔ u bɛ hiji kɛ u ka hiji ni silamɛw ka hiji tɛ kelen ye u tun bɛ fini bɔ u kan na pewu k'u lankolon bɔ ka tɛgɛrɛ fɔ ka alikaba munumunu fini bɔli kɔrɔ ye di n'u ye ala kota ni fini min ye olu ye jurumuko kɛ ni fini min ye ko fini tɛ se ka alikaba munumunu ko parce que alikaba ye ala ka so de o tuma la u ka o hiji kɔnɔna la u tun bɛ kalo kelen de kɛ kalo kelen in kɔnɔ u bɛ munumunu ka sugu belebeleba saba ni ɲɔgɔn cɛ suku ukaz suku majanna suku zil majaz ni sugu saba b'u bolo u bɛ munumuna ni ɲɔgɔn cɛ kalo kelen kɔnɔ o tuma la bi walada bɛna boli o de kan hiji waati surunyala hiji waati surunyala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ale fana ye wele da kɛnɛ kan bon a ye wele da kɛnɛ kan a dun tɛna wele in dabila a bɛ ka continuer n'a ye anw magankaw dun t'a fɛ ale ka wele in ka sansɔrɔ arabu wɛrɛw dun bɛna bɔ arabu duguw la ka na a dun ka kumakan ka di cogo min na n'a y'olu sɔrɔ ka kuma u fɛ maa caman bɛ sɔn ka sɔn a la dɛ i y'a dɔn o ye ko wɛrɛ daminɛnen u ye fɛɛlɛ minnu tigɛ o ko la bi walada bɛna bolo kan